औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सवा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि फ़रिश्ते किन लोगों के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। है ना अजीब बात कि फ़रिश्ते भी क्या रहमत की दुआएं करते हैं। ऐसे कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनके लिए फ़रिश्ते रहमतों की दुआएं मांगते हैं, जिनके लिए फ़रिश्ते अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं। एक ये बात भी जहन में आती है कि क्या मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। अल्लाह करे कि आप हम सब उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं मांगते हैं। फ़रिश्ते मासूम होते हैं, उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल हैं और जिनके लिए फ़रिश्ते रहमतें मांगते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े उनके लिए खुले रहते हैं। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि फ़रिश्ते सबूत के साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए फ़रिश्ते रहमतों की दुआएं मांगते हैं। सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 647 में है कि बाजमात नमाज अदा करने वालों का जो हाल होता है वो फ़रिश्तों के नज़दीक बड़ा ही मासूम होता है। वो जब नमाज के लिए बैठे हुए होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़नी है, नमाज अदा करनी है। इस चीज़ का ये जो इंतज़ार की घड़ी होती है, इस चीज़ को देखकर फ़रिश्ते बहुत खुश होते हैं और फ़रिश्ते ऐसी नमाज का इंतज़ार करने वाले के लिए दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करते हैं। अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वालों के लिए। दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कि क्या हम भी इसमें बाजमात नमाज के अलावा दूसरे लोगों के और दूसरे भी ज़राए हैं जो अगर वो हम अडॉप्ट कर लें, जिस तरह बाजमात नमाज मर्द हजरात ही अदा करते हैं ज़्यादातर तो, और ख़वातीन तो मस्जिद में जाकर नमाज का एहतमाम नहीं करते। ख़वातीन के अफजल भी यही है कि वो घरों में नमाज का एहतमाम करें, तो और पर्दा भी घर में रहता है। तो अगर हम ख़वातीन को भी देखें तो वो आगे जाके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हो सकते हैं जो हमारी ख़वातीन भी अडॉप्ट कर सकती हैं और फ़रिश्तों के हाथ उनके लिए भी उठ सकते हैं, उनके लिए भी दुआएं मांग सकते हैं। फ़िलहाल जी आपको कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगली सफ़ में यानी जो पहली सफ़ में खड़े हुए होते हैं तो उन लोगों के लिए फ़रिश्ते रहमतों की दुआएं मांग रहे होते हैं। अबू दाऊद और हवाला जिल्द नंबर 664 में है। ये सफ़ के दाएं जानिब खड़े होने वालों के लिए भी, ये जो सफ़ें बनी हुई होती है ना बाजमात नमाज अदा करते हुए, उस सफ़ के बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए नमाज जगह नहीं बची मस्जिद में, माशाल्लाह से मस्जिद फुल हो गई है, तो वो भी क्या कहते हैं कि सफ़ों की साइडों पे खड़े होकर नमाज अदा करने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सफ़ के ये देखें अबू दाऊद की जिल्द नंबर 767 में है कि सफ़ के जो दाएं जानिब लोग खड़े हुए होते हैं नमाज के शौक़ में, नमाज की खातिर, नमाज से मोहब्बत के लिए, ऐसे लोगों के लिए फ़रिश्ते दुआएं मांग रहे होते हैं। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने नेकी के कामों के लिए, हम कैसे नेकी के कामों के लिए ख़ुद को कर सकते हैं कि हमारा दिल नेकी की तरफ माइल हो। एक छोटा सा आसान सा वजीफ़ा भी बताऊंगी। सफ़ों में मिलकर खड़े होने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो भाई ज़रात है जो नमाज बाहर बाजमात अदा करते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि बाज़ औक़ात एक बड़ा अमीर शख्स खड़ा हुआ है, उसी सफ़ में आके कोई गरीब, कोई मज़दूर, कोई दिहाड़ीदार बंदा खड़ा हो गया है आके। अब जी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ज़्यादातर नहीं ऐसा करते, लेकिन कोई ऐसा कर लेता है कि वो ये कहते हैं कि मैं इसके बराबर खड़ा हूँ या ये शख्स मेरे बराबर खड़ा है, यानी गुरूर की बिना पे। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं जी अपनी सफ़ बदल के कहीं आगे पीछे चला जाऊँ। तो
ایسے لوگ جو یہ کام نہیں کرتے اور صفوں میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا، ان کا کام، ان کا مقصد نماز سے محبت ہوتا ہے، نماز ادا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ابن ماجہ کی جلد نمبر 995 میں ہے کہ فرشتے رحمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، فرشتوں کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، اب یہ کام تو ہم خواتین بھی کر سکتی ہیں کہ نماز سے جب فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ابو داؤد جلد نمبر 471 میں ہے، اس کتاب میں ہے کہ نماز سے جب ہم فارغ ہو گئے ہیں تو ایک دم سے اٹھنے کی مت کریں، نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، جائے نماز پہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم بہنیں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میری بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ دیکھیں اس میں تو باجماعت نماز کی کوئی ذکر نہیں ہے، جہاں بھی، چاہے آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، نماز سے جب فارغ ہو گئے ہیں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کریں۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی فرشتے رحمتیں برساتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ لوگوں میں خیر بانٹنے والے شخص کو، لوگوں میں خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے شخص کے لیے ترمذی جلد نمبر 2687 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے فرشتے خاص رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جو شخص مریضوں کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، صحیح ترمذی جلد نمبر 775، یہ حوالے سارے میں نے الگ الگ جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اور زیادہ اتھینٹک یقین آ جائے اور ہم یہ کام اڈاپٹ کر سکیں، اپنی زندگیوں میں چلا سکیں۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 775 میں ہے کہ مریضوں کی جو عیادت کرنے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ مریض کے، اس شخص کے لیے جو بھی دعا کرے گا وہ قابل قبول ہے، وہ مقبول ہی مقبول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ اگر مریض کرے دعا یا نہ کرے، وہ مریض کا فعل ہے، فرشتے ضرور ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایسے شخص کے لیے اللہ سے رحمتوں کی اور خوشیوں کی درخواست کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں کے لیے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سحری کے لیے اٹھے ہیں اور سحری کھا رہے ہیں، سحری کھانا جو ہے نا، اگر ہم سحری کھائے بغیر روزہ رکھیں گے تو خدا نخواستہ وہ یہود سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کھانے والوں کے لیے صحیح الجامع الصغیر میں 1844 کی جلد نمبر میں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے والوں پر اللہ فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ابن ماجہ کی جلد نمبر 907 میں ہے۔ اب ایسا ہم کیا کریں کہ اب یہ دیکھیں، ہم ایسا یہ کام ہم کر سکتے ہیں، درود پاک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں سحری روزے رکھ رہے ہیں تو سحری کھا کر لازمی رکھیں، مریضوں کی محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، خیر ہو، اگر خیر میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں بھی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی اگر پتہ لگ گیا کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کی عیادت کے لیے آپ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل بھی فرشتوں کی رحمتوں کو کھینچتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کو کھینچتا ہے۔ اپنے لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، نیکی بانٹیں، خیر بانٹیں، لوگوں کو سکھائیں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے، برائی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو بھی بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، 1-2 منٹ کے لیے ہی صحیح بیٹھیں اور ذکر اذکار کریں۔ اب یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھی بڑی جی خوشخبریاں ہیں، سارے بحوالہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک وظیفہ چھوٹا سا بتا رہی ہوں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ہے، رب زدنی علما۔ دیکھیں یہ آیت میں بار بار کہتی ہوں، ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، ہے نا، اور پیپرز وغیرہ ہوتے تھے تو پیپرز کے اوپر لکھتے تھے، تو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ پیپرز کے اوپر لکھتے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا، اور یا بچپن میں کتنے لوگ پیپرز، کویشچن پیپر کے وہ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے کہ جس دن پیپر ہوتا تھا، رب زدنی علما۔ یہ پھر آپ نے اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے چونکہ یہ آیت ہم نے نماز کے دوران پڑھنی ہے، نماز کے بیچ میں پڑھنی ہے،
تو جب آپ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ोगे, फ़र्ज़ नमाज के बाद वैसे भी दुआएं कबूल हो रही होती हैं, तो जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ोगे तो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद आपने ये एक छोटा सा अमल करना है और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और उसके बाद फिर जो है अपने बाकी की नमाज़ पूरी कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है आजकल के यूके और यूएसए में जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में आया है कि आप यूके, यूएसए और यूएई वालों के लिए कोई वीडियोस नहीं बनाते, आपका जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और एशिया के लोगों को लेकर होता है। नहीं जी, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मेरा कंटेंट इंसानियत को लेकर होता है, इंसानियत के मसाइल को लेकर होता है। तो यूके, यूएसए और यूएई के वालों के लिए अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम्स और कोई मसाइल हैं और मैं नाइल्म हूँ तो फिर आप ज़रूर मुझसे वो पूछें। कमेंट सेक्शन में अपने मुल्क का नाम भी लिखा करें, तब मुझे खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि जी कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो अपना कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यूके, यूएसए और यूएई वालों को भी कोई वज़ाइफ बता सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।